کریم‌آباد سولیم بچ پیش که آیا سجل شناسنامه نیست رژیم وانگه اجازتش نداد و بعضی نیچه مدرسه هم کشک بیتگند. ایرانی واقدار یہ بلوچ زاگان سجل ندیان. یہ درگتا بلوچ عالم و جوتکاران بعضی کوششی کتک بلے انگت ایران رژیم هیچ نکنگند. ایرنا ایجنسی رپورٹ کند که ما بلوچستان 70,000 بلوچ جنین آدم دوچگیری کنند. چه 70,000 اینا 17,000 گو سازمان میراث فرهنگی ثبت و رجسترند. بلوچ دوچگر بانو شهین گوشت که حکومت ای منتا که دوچگران 2 میلیون تومان وام بده تا آیانی پیشا و زن شرطر بی بله چه وام و کمک اچ پیمی خبری نیست و حکومت ای وام گرگ هنچو مشکل کتاک که هر کس بیزا چه وام گرگ بید. سید دکاندارا گوشت که سراوانی دوچ 150,000 تومن بها بید و اگر بلوچ دوچگر کمک ببند آیانی زند شرطر بید و پا بلوچستان تجارت هم جوانی اثری داری. سازمان میراث فرهنگی گوشید که 9 پیمین دست صنعت و کار چشک سیچن دوچ تگرده و پک طلاه جنک و کوزه کارمان بلوچستان هست. اداره بهداشت بزان هلت دیپارتمان گوشت که بلوچستان 3671 نابینا هست. اصلا شارکیه بو ایرنا ایجنسی گوشت که من سرجمی فقط 4 مرکز با نابینا من پهره نصیر آباد که زابلی هم بشن چهبار و دوزاب هست و اشانی زر و بجت چه غیر دولتی جهان بزن خیرات و پندک پولا بید و ایرانی حکومت یہ اداره زر و کمک نداد تا نابینایانی زنده مشکلات کمتر ببند. محمد امین میربلوچزئی شاخواش رپورٹ کن که ماخواش وبای بیماری خطر هست. इसी सबब साल में वरगे आपे नबेगेंट इदारे आबे रईस वशीद के मखवाश हफ्सदो सीसे दहातो कल्लक हस के चेशं 475 कल्लगा नले आप पवरग नीस यक मेडिकल जानकारी वशगेंट के वाशे दमगे बलूच मालूक باید وتی ورگه آپا 15 دقیقه بجوشینن تا آب ورگه قابل بید. واشه جامنین واجه محمد کرده گله کود که نل آب هم شر نیند و خواشه نل آبا گچو اسیدیتی هست که گٹگ و کلیه بیماری پیدا کنگند. خواشه جامنین عبدالواحد حسین زئی هم وتی نوشی پیش کد که ایرانی واقدار آیانی شکایات و مطالبات پا آپ مسئله اچ گوش نکنند اگرچه آیا مدام آپ مشکل کو حکومتیاں ظاہر ہوتا ہے. خواشه جامنین محمد شاہ نوازی گوشید که مردم پهمش یعنی حکومت بی پروائی مجبورن تا چاہتانی آپ کے چه گچو اسید پورن گورند. بلوچستان ادارے مالیات رئیس علی ابراہیمیہ اعلان کود کے 590 میلیارد ریال چه بلوچستان مالوکا مالیات و ٹیکس وستگی 6 ماہ گرگ بیتا ہے. یہ رقم 20% چه پیشی سال مالیات یشترین چونتماهند که ایرانی محقق و پروتکولکارا ما بلوچستان ربو هست.
आयानी रिपोर्ट है कि तबीयत गर्दी बाबतन गुशीद के बलूचिस्तान हर 4 फासल हस्तन व खुदावंदा हर पैमी नेमती के माँ ये आलम हस बलूचिस्तानी दाता। ये रिपोर्ट बजनी के वो इंचो हस्ती व नेमत बलूचिस्तान अंगत महरूम जानक बीत। मुल्ला कमालान वशन तवार हुनर ईरानी मौसीकी मदनी उस्ताद फरीदून शाहबाजिया बाज सताइन फरीदून शाहबाजिया गोश्त के मुल्ला कमालान इसाक बलूच व अली मोहम्मद बलूच हुनरा न के माँ बलूचिस्तान व ईरान बल्कि माँ जहान मदनी जाहू मुकामी हस्त। ये ईरानी मौसीकी नामी उस्तादा ये हम दर्शान कोद के बलूची साज़ ज़ीमो सीना पसीना बलूचान जिंदग दाश्ता। उस्ताद शाहबाजी गुशगिन के बलूची साज़ ज़ीमो ले सरा हेचकार हुकूमता नखुतर हालानी अव्वली बार आसर भी नु यक वशिन शेरी पशमा इज्जतमंदी चारों का शेंग खने।